Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle séance durant laquelle nous allons étudier le pronom relatif que. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد. مسرورة أنا بلقائكم في هذا الموعد الذي من خلاله سوف ندرس ضمير الوصل البسيط que. Donc, comme vous voyez sur le tableau, j'ai préparé une phrase. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder d'une manière différente par rapport à la dernière fois. Donc, اليوم سوف نقوم بدراسة ضمير الوصل que بطريقة مختلفة عن نوعا ما عن الطريقة التي كنا قد درسنا بها le pronom relatif qui لأن وظيفتي هذين الضميرين ليست نفسها وبالتالي طريقة الشرح تختلف. Donc, comme vous voyez, كما ترون, j'ai commencé par vous écrire carrément une phrase dans laquelle vous voyez qu'il y a un pronom relatif qui est le pronom relatif que. كما ترون قد كتبت لكم جملة من الأول يعني من البداية هي تتضمن ضمير الوصل que. Alors, la pomme que je mange est délicieuse. لو نشرح لو نترجم الجملة التفاحة التي آكل لذيذة. Très bien. Là, أول شيء يعني الإنسان حتى يتمكن من البرونون relatif que من ضمير الوصل que كما كنا قد فعلنا من أجل ضمير الوصل كي كنا قد بحثنا عن وظيفة هذا الضمير وقد كنا قد قلنا أنه فاعل يعني le sujet du verbe. Donc ici هنا يجب أن نعرف ما هي وظيفة que. Alors que في بادئ الأمر nous allons commencer سوف نقوم بإحاطته بإطار. Nous allons l'encadrer. Voilà. Et nous allons écrire le pronom relatif. Voilà, le pronom relatif. Très bien. Nous avons trouvé notre pronom relatif. Maintenant, je vais vous demander de faire autre chose. Essayez de trouver dans cette phrase combien de verbes nous avons. حاولوا أن تجدون كم من فعل لدينا في هذه الجملة لأن هذا شيء مهم أنكم تستطيعون أن تجدون الفعل. Il est très important de savoir reconnaître les verbes dans une phrase parce que ça va vous faciliter les choses par la suite. Alors quand je lis la pomme que je mange est délicieuse, je vois que j'ai ici un pronom sujet. هو ضمير شخصي. Un pronom sujet ضمير الفعل. D'accord? Donc لما يكون عندكم الضمير فأوتوماتيكمان بطريقة أوتوماتيكية سوف يكون لديكم فعل بعد الضمير. هذا الضمير الوظيفة تاعو هو sujet. Donc pronom personnel. Il est sujet et automatiquement il va être suivi d'un verbe. Donc je viens de détecter mon premier verbe. Verbe 1. Après, je vais essayer de voir s'il y a un deuxième verbe. Alors, la pomme que je mange est délicieuse. Mon deuxième verbe, c'est le verbe être. Il est là. Verbe 2. Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans la langue française, on ne trouve jamais deux verbes conjugués, on va dire l'un à côté de l'autre. Si le premier verbe il est conjugué, le deuxième il va être à l'infinitif. Je vous donne un exemple. Alors, في اللغة الفرنسية لن تجدون أبدا فعلين متواليين متتاليين والاثنين مصرفين.
إذا كان لدينا فعلين متتاليين فإن الأول سوف يكون مصرف والثاني سوف يكون غير مصرف. Donc, أعطيكم مثال. Je veux manger. Donc, comme vous voyez ici, le premier verbe, qui est le verbe vouloir, arada, il est conjugué, mais le deuxième verbe, qui est le verbe manger, il est à l'infinitif. يمكن أن تقولون لي لماذا نقول مثلا j'ai regardé. Vous allez me dire pourquoi ici regarder il n'est pas à l'infinitif alors que j'ai ici avoir. Alors ici il faut savoir que avoir il est auxiliaire, il n'a pas la fonction d'un verbe. Et ici mon verbe il est participe passé. Donc c'est une forme verbale. هي طريقة نكتب بها الفعل لما نصرفه في الماضي. Donc ce n'est pas la même chose. Ici nous avons deux verbes. Le premier verbe il est conjugué au présent, donc الفعل الأول راه مصرف في الحاضر. Et le deuxième verbe c'est le verbe être راه مصرف أيضا في الحاضر. هذا غير ممكن. Très bien. Donc بما أنني لاحظت أنه عندي شيء غير عادي في الجملة فهذا لا يعني أن الجملة ليست صحيحة وإنما هذا سوف يحفزني على إيجاد سبب وجود فعلين مصرفين متتاليين. Ok. Alors لما ألاحظ bon je vais effacer ici pour ne pas créer la confusion. Très bien. Donc moi quand je regarde, si vous vous rappelez la dernière fois إذا تتذكرون في الأسبوع الماضي كنت قلت لكم بأن le pronom relatif qui il nous insère en fait et il commence une proposition relative. هذيك la proposition relative يكون فيها الفعل تاعها مصرف. هنا عندنا le pronom relatif que il est là. Donc automatiquement ma proposition relative elle va commencer ici. D'accord? الآن يجب أن أجد أين تنتهي هذه الجملة الموصولة. Donc je lis que je mange. بما أنني من غير الممكن أنه يكون عندي فعل ثاني مصرف بعد الفعل الأول فهذا يعني أن الجملة الموصولة تاعي تنتهي هنا. Que je mange. Très bien. هذه que je mange, je vais l'écrire ici. Que je mange. Très bien. Maintenant, il faut que je trouve الجملة الرئيسية. Je vous avais parlé la semaine dernière de la proposition principale. الجملة الرئيسية التي تكتفي بنفسها. La proposition principale, elle peut survivre par elle-même. Elle n'a pas besoin automatiquement de la proposition relative. Donc je la cherche, ça me donne la pomme est délicieuse. Je l'écris. La pomme est délicieuse. Voilà. Donc maintenant, j'ai on va dire une phrase et j'ai un semblant de phrase. شبه جملة لأن كنا قلنا بأن الجملة ما تبداش بأن pronom relatif. Ça marche pas. Ici, elle se termine par un point que je mange quoi? Je sais pas qu'est-ce que je mange. Donc, la pomme, alors j'ai oublié ici le T. La pomme est délicieuse. Nous, ce que nous sommes en train de chercher ici, الشيء اللي راح نبحثوا عليه هو الوظيفة تاع que. Il faut pas qu'on oublie هذا الشيء, d'accord? Donc, أنا هذا que. Il faut que je sache, il remplace quoi? En fait, il reprend quoi? لازم أني نعرف هذا que
اسم ماذا يأخذ مكان أي شيء. كنت قلت لكم في المرة الماضية بأن كي مثلا le pronom relatif qui est sujet il reprend l'antécédent، وكنا قلنا بلي l'antécédent هو السابق ويكون قبل، يعني نكتبوه مباشرة قبل ضمير الوصل. يعني في جميع الأحوال لما تكتبوا حاولوا أنكم دائما لما تكتبوا البرونون ريلاتيف تاعكم دائما الاسم اللي راه كي لو رامبلاس الذي ياخذ مكانه يكون مباشرة قبله، حتى لما الإنسان يقرأ الجملة تاعكم ما يتودرش، ما يحصلش اختلاط في المعنى، لأنكم إذا بعثتوهم على بعضهم بعض ينجم يخلق سوء تفاهم والناس ما يفهموش اسم تكونوا حابين تقولوا. Très bien. Donc هنا راه عندي mon pronom relatif que et son antécédent il est directement avant lui. Voilà. Donc ici c'est antécédent. السابقة ça le pronom relatif que. Très bien. Alors ici هذا le que dans cette phrase je dois le remplacer. بما أن الجملة تاعي لا يمكن أن نقول que je mange, donc je le remplace par la pomme. يعطيني la pomme. donc بما أنني عملت مكانه la pomme فأنا نمسحه من هنا. يعطيني la pomme je mange. نحن نعرف في اللغة الفرنسية بأن هذه الجملة on va dire syntaxiquement تكوين الجملة يعني ترتيب الكلمات في الجملة ما راهش بطريقة سليمة. علاش؟ لأنني لما نقول التفاحة أنا آكل ما عندها أي معنى، وإنما لازم نقول أنا آكل التفاحة. دونك هذه التفاحة لازم تمشي إلى آخر الجملة. Je mange la pomme. Très bien. علاش راني نمشيكم إلى هذا الحد؟ لأنني الآن لما وضعت لما غيرت الكو بالاسم اللي راه كي رامبلاس اللي يبدلوا هنا في هذه الجملة، لما غيرته بالاسم اللازم وحطيته في الموضع اللازم، الآن راني ماشي نطرح السؤال اللي يسمح لي باش نعرف الوظيفة تاع لا بوم. rappelez-vous لما نقول الوظيفة سي لا فونكسيون. الوظيفة سي لا فونكسيون. voilà. je mange la pomme. في اللغة الفرنسية لما يكون عندي لو سوجي ويكون عندي لو فيرب باش نعرف الوظيفة تاع الكلمة اللي تكون ما جا من بعده لازم نطرح سؤال هنا. لما لو كان نقول مثلا أنا آكل، الإنسان يطرح عليا سؤال يقول لي ماذا، يعني يسمى لك تاكل. نفس الشيء باللغة الفرنسية ماذا سي كوا. دونك جو مانج كوا. بما أنني قلت كوا فهذا يعني أن لا بوم c'est un complément d'objet direct. Alors, pour comprendre c'est quoi le complément d'objet direct, complément d'objet indirect، كنت عملت 2 فيديوهات في السابق، يمكن أنكم تمشيوا وتفرجوهم باش تفهموا. وأحيطكم علما بأنني لم أتمم بعد كل الفيديوهات التي تتكلم عن الكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت، مازال باقي أشياء أخرى تقال، ولكن في بدء الأمر راح يسهل لكم أنكم تفهموا ما معنى الكومبليمون دوبجي ديريكت. Très bien. Donc بما أن la pomme c'est un complément d'objet direct et je sais que la pomme que il reprend la pomme, donc الوظيفة نتاع que c'est complément d'objet direct. Et là, je comprends ma phrase. La pomme que je mange est délicieuse. التفاحة التي آكل
لذيذة. Maintenant, nous allons voir un autre exemple. Nous allons mettre deux phrases. Nous allons mettre une phrase avec que, le pronom relatif que, et une autre phrase avec le pronom relatif qui, et vous allez voir la différence entre les deux. Ici, je vous ai écrit deux phrases simples. Donc, je suis en train de procéder comme la dernière fois. Donc, كتبت لكم جملتين بسيطتين. الجملة الأولى, je révise la leçon. معناها أراجع الدرس. Et la deuxième, la leçon parle des pronoms relatifs. Donc, الدرس يتكلم عن ضمائر الوصل. Très bien. Maintenant, vous allez voir que ces deux phrases, nous pouvons les relier ensemble. سوف ترون بأن هاتين الجملتين يمكن لنا أن احنا نوصلهم مع بعض بطريقتين مع اختلاف المعنى نوعا ما، وهذا باختلاف ضمير الوصل الذي سوف نختاره. في بادئ الأمر سوف نقوم بوصل الجملتين عن طريق ضمير الوصل qui. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par relier les deux phrases par le pronom relatif qui. Donc comme on a fait la dernière fois. Donc je révise la leçon. La leçon parle des pronoms relatifs. Je remarque bien que les mots qui se répètent, ils sont là. Hein? Alors je vais les écrire d'une couleur différente. En fait, la couleur, اللون يعني لما تطوروا قوة الملاحظة تاعكم حتى ولو كان كل شيء كان مكتوب بالأسود، المخ تاعكم هو يعطي ألوان للأشياء بطريقة d'une façon spontanée. يعني بطريقة يعني بدون تفكير، بلا ما يفكر. Donc je révise la leçon. La leçon, il se répète ici, dans la deuxième phrase. La leçon parle des pronoms relatifs. Moi, je vous avais dit la dernière fois que c'est ce mot-là qui va être remplacé. هذا هو الاسم الذي سوف يأخذ مكانه le pronom relatif qui. Donc, je prends ça. Je le remplace, j'enlève le point, et ça me donne qui. Et je reprends باقي الجملة parle des pronoms relatifs. Très bien. Donc, أراجع الدرس الذي يتكلم عن ضمائر الوصل. Maintenant, vous allez voir lorsque je reprends les deux phrases simples, mais je les fusionne, donc je crée une liaison entre eux, mais avec le pronom relatif que, qu'est-ce que ça va me donner? Je réécris mes deux phrases. سوف أكتب من جديد الجملتين البسيطتين. Donc, je révise la leçon. La leçon parle des pronoms relatifs. Remarquez bien que dans cette phrase, vous allez voir que nous allons commencer par, dans un premier temps, détecter le complément d'objet direct. Où est-ce qu'il est notre complément d'objet direct? Donc, ils nous disent « Je révise la leçon ». Je sais que j'ai ici mon sujet, j'ai mon verbe, et j'ai ici « Je révise quoi » Donc, mon complément d'objet direct, il est là. Donc, moi, je vais commencer ma phrase par ce pronom, par ce complément d'objet direct. Ça me donne. Donc, je le prends. Ça me donne la leçon. Alors, la leçon dars mada. La leçon, donc, hna, c'est comme si hada la leçon, rani jibtou hna, ici, avant je révise. Ou le manjibou avant je révise, rappelez-vous, on avait la pomme je mange.
la pomme que je mange. بما أني راني جبت la leçon ici فأنا مضطرة أني نكتب بين la leçon et je نعمل le que. Donc ça me donne la leçon que, et après j'écris ma phrase, je révise. C'est quoi cette leçon? Parle des pronoms relatifs. Alors, لما نعطيو المعنى الدرس الذي أراجع يتكلم عن ضمائر الوصل. Ici, on a dit أراجع الدرس الذي يتكلم عن ضمائر الوصل. Vous voyez la différence dans le sens? En fait, on va dire يمكن أن نقول بأنه نفس المعنى ولكن لما ابتدأت la leçon, donc j'enlève le S, لما ابتديت بكلمة leçon فأنا سلطت الضوء على الدرس ولما أبتدئ je révise فأنا أسلط الضوء على المراجعة. Voilà. والجملتين تجيبان على سؤالين مختلفين. هنا الإنسان أنا علاش عطيت هذه الجملة لأنه يمكن أنه كان إنسان طرح عليه السؤال قال لي qu'est-ce que tu révises. À ce moment-là, je dis ماذا تراجعين. À ce moment-là, je dis je révise la leçon qui parle des pronoms relatifs. Ici السؤال المطروح كان ما هو الدرس الذي تراجعين. Donc الجواب الدرس الذي أراجع يتكلم عن les pronoms relatifs. Voilà. عندما الوصل. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous donner plus d'informations pour l'instant. لن أعطيكم معلومات أكثر الآن. أترككم يعني أطلب منكم أنكم تشاهدون هذا الفيديو إذا اضطر الأمر مرة أو مرتين لكي يعني المخ il va créer يخلق علاقة بينه وبين هذا الاستراتيجية. لأنه لما نتعلموا شيء جديد يعني ليس في أول وهلة رحنا ماشيين نتمكن منه، لازم لنا وقت بطبيعة الحال. المهم في الأمر هو أنكم ما تعقدوش نفسكم وما تقولوش بأن هذا الشيء صعب، وإنما هو سهل، ولازم تاخذوا اللغة الفرنسية على أنها يعني مثل ان بازل. voyez le jeu اللعبة اللي يكون عندكم فيها عدة قطع وتحطوا كل قطعة في مكانها نفس الشيء، يعني عمر اللغة الفرنسية ما خاص تخوفكم. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc أتمنى أني كنت واضحة، وإذا كان عندكم أسئلة يعني يسرني أنكم تطرحوها في التعليقات أسفل الفيديو. الآن أترككم في رعاية الله وحفظه. Donc je vous dis une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine بإذن الله. Au revoir.